पीएम किसान योजना सांगे आसिला आज्ञा माने आउ गोटे खुशी खबर। सही योजनाटी कौन ना सीएम किसान योजना बा कालिया योजना। तो देखंतु एही सीएम किसान योजनाटी तो प्रथम थिला कालिया योजना, एबे परिवर्तन हो जाइछि सीएम किसान योजना। आमे कालिया योजना रे जेउ टंका पाउथिलु एबे सही नामटी जस्ट परिवर्तन हो जाइछि। सही नामटी हैला सीएम किसान योजना। तो देखंतु पीएम किसान योजनार टंका गतकाली आपण माने पाइथिबे। गतकाली दिन 4टारू सरकार टंका पठाउछंती समस्त योग्य हिताधिकारी को अकाउंट को। जदि आपण माने ए पर्यंत टंका पाई नाहंती ताहेले आदो चिंता करंतुनी। आज सुद्धा आपण माने टंका आपणको खाता को आसी जिवो। सरकार गतकाली ठारू एही पीएम किसान टंका पठाउछंती। गतकाली सकाळे मध्य मु एक वीडियो नेकी आसीथिली आज सुद्धा पीएम किसान टंका मिलिबो बोली। तो सरकार अल्फाबेटिकली हिसाब रे टंका पठाउछंती। तो अल्फाबेटिकल माने कोन? तो देखंतु अल्फाबेटिकली हैला एबीसीडी अनुଯାୟୀ। तो आपण मानकर नाम जदि प्रथम अक्षर ए अछि ताहेले आपण माने शीघ्र पाई जिवे। ताहेले बी रे अछि जदि ताहेले आपण माने टिके लेट रे पाइबे। तो एही परी अल्फाबेटिकली हिसाब रे टंका पठाउछंती। आपण माने आदो चिंता करंतुनी। आज सुद्धा निश्चय आपण मानकर अकाउंट रे एही पीएम टंका आसी जिवो। जदि आपण मानकर यूपीआई सुविधा एवं फोन पे रो सुविधा अछि ताहेले आपण माने निज मोबाइल साहाय्य रे चेक करि पारिबे जे पीएम किसान योजनार टंका आसिला कि नाही। जे कोनोसी मुहूर्त रे एही पीएम किसान टंका आसी जिवो। तो आपण माने आदो चिंता करंतुनी। जदि आपण मानकर यूपीआई किंबा फोन पे रो सुविधा नाही ताहेले आपण माने आज सुद्धा बैंक को जाई एही पीएम किसान योजनार टंका आसीची कि नाही निश्चय चेक करि नियंतु। तो आज जानिबा आमे सीएम किसान बा कालिया योजनार परवर्ती किस्ती केबे आसीबो। तो देखंतु आज्ञा माने एही सीएम किसान बा कालिया योजनार परवर्ती किस्ती केबे आसीबो ताहा फाइनल डेट आसी जाइछि। आपण मानकु वीडियो माध्यम रे कहिबी। तो देखंतु मोर एही यूट्यूब चैनल छोट हेले मध्य आपण मानकु सठिक खबर एवं सठिक तथ्य प्रदान करिबा मोर एकांत काम्य। तो आपण माने भाबुथबे जे एही चैनल टी तो छोट, तो एही चैनल आपण आम मानकु कोन नुआ नुआ अपडेट देबो कि? तो देखंतु आज्ञा माने आपण माने छोट भाबंतिनु। तो आपण माने छोट भाबंतुनी। निश्चय मो चैनल साहाय्य रे आपण माने सरकारी तथा बेसरकारी योजना गुड़िकर नुआ नुआ अपडेट आपण माने शीघ्र पाई जिवे। तो ए पर्यंत कोनोसी यूट्यूब चैनल रे एही सीएम किसान बा कालिया योजनार परवर्ती किस्ती तारीख घोषणा होई सारिथिबो। मु तो जानि नाही, किंतु आपण माने मो चैनल साहाय्य रे जानि नियंतु परवर्ती किस्ती बा सीएम किसान योजनार टंका बा कालिया योजनार टंका केबे आसीबो। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे अनुरोध, वीडियो को गोटे आज्ञा माने लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑन नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुंचीबो। तो आपण माने भाबुथिबे एहा फेक खबर। तो देखंतु आज्ञा माने न्यूज 18 ओडिसा रे कोन प्रकाश पाइछि ताहा मु आपण मानकु आज लाइव प्रूफ सहित देखैबे एवं एही सीएम किसान योजनार टंका केबे आसीबो ताहा मु एही वीडियो माध्यम रे सबु किछि डिटेल्स कहिबी। तो वीडियो को लेट न करी चलंतु स्टार्ट करिबा। तो देखंतु गतकाली एहा 8:54 रे प्रकाश पाइछि न्यूज 18 ओडिसा रे। तो आसंतु जानिबा एही सीएम किसान योजनार खबर कोन आसीछि। पीएम किसान योजना रे चाषी को अकाउंट को आसिला अर्थ 35 लाख चाषी को अकाउंट को 19तम किस्ती टंका पठा जाइछि। आगामी अक्षय तृतीया रे चाषी को बंटा जीव सीएम किसान योजना टंका। देखंतु आज्ञा आपण माने गतकाली पीएम किसान योजनार टंका पाइथिबे। तो 35 लाख चाषी को अकाउंट को
19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବଣ୍ଟାଯିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆସିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 35 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର 9 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିଛନ୍ତି 34,95,147 ଚାଷୀ। ତାପରେ 18ତମ କିସ୍ତି ତୁଳନାରେ ଚଳିତ କିସ୍ତିରେ ଅଧିକ 3,43,447 ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିଛନ୍ତି ମୋଟ 34,95,147 ଜଣ ଚାଷୀ। ତାପରେ 18ତମ କିସ୍ତି ତୁଳନାରେ ଚଳିତ କିସ୍ତିରେ ଅଧିକ 3,43,447 ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ। ତାପରେ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୃଷି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆସିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ, ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ନା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେହିଦିନ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସବୁକିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥ ପଠାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଖାଇରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗତ ନୂଆଖାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା 2,000 ଲେଖାଏଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବଜେଟରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ବାବଦରେ ବର୍ଷକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଆକାରରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତି ଆସୁଛି ବା 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 45 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 35 ଲକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁଛି। ବିହାରରେ ଭଗଲପୁରରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 2,41,00,000 ମହିଳା ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିହାରରେ ଭଗଲପୁରରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 2,41,00,000 ଚାଷୀ ମହିଳା ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବା ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ
सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एहीपरि हेल्पफुल नवा नवा वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचो। तो वीडियो को एठी एंड करूछि। जय जगन्नाथ।